салом духтарако сазе нағзен саломати хуба ина боз ҳам пеши амина омадагем дигари магазинаш марҳамат борои новинка овардагиаш мода нишон метим бозори Корвон тарафи пажарка байни 2-3 дарвоза 126 магазин ряди магазинои шишагӣ духтаро нигоҳ кунен. Ассалом амина чихешмо соз нас борои нав оварди акция бори нава лакай акция сардодагия нигоҳ кунен духтарако ҳози якта ба якта бо нишон метем як бурак умумӣ кардамаш мода нишон метем борои Дубай абине чихе фасон ҳама намуди курторо оварда амина барои шумо куртои тобистон на ина болопушако борои новинка хулас чизе дар курайтуна аз магазини амина пайдо мекунен иқа пушидаги худат хушру бори навтаи аҷоибо духтарако ина марамат шарфиш катяй ӯ шарфи худат наву дигарая шарфиш марҳамат ина касседа дар корай анамхе болопушакои фасони Дубай омадагиай аминада нархошон чандай 900 сомонай бо арзон мешава бори алманалай духтаро эксклюзив ина марамат касседа дар корай биёен бозори Корвон тарафи пажарка байни 2-3 дарвоза мешава ишам хушруа байни 2-3 дарвоза 126 магазин рақамош ҳаст аминара касоне ки омада наметунан нависен доставкатон мекунан у чанд сум буд скромный вариант мана ё ҳамаш бренд вияй духтаро ина бо биёен ай пеши хутон бинен хоҳен ки ягон чизе гирен ки дигаро надошта бошанд пас ина пеши амина биёен новинкош беҳад хушрувай иди тарафо чанд суман 800 сомон бо арзон мешавад и Дубай тамошобино шарфиш кати ҳамино оригинало 1100 буд ҳамқа буд ҳозир 800 сомон кардаги амина инчунин и чанд пулай 800 сомон бо арзон мешава нигоҳ кунен римен дора шарф дора духтаро хушруги шадиден духтаро мана 900 сомон шидагиай мана марамат касседа дар корай и варианти тобистонашай барои ту ягон ҷо рафтанам хушруай ки ина марамат биёен аз наздик бо бинен духтарако нигоҳ кунен амина анамхе борои новинка овардай сабукаки тобистонаяна аҷоиб хушру ҳарир мақсудай материалаш размеро ҳаста ира светка дора ҳамаи цветош ҳастай духтарако биёнина и гилаш аллакай дигар хел шадиден беҳад хушру бори нав дар ҷои амина марама духтаро бозори Корвон тарафи пажарка и магазини дигарша видео кардистем тарафи пажарка байни 2-3 дарвоза 126 магазин ряди магазинои шишагӣ бовар кунен беҳад хушру борои навш ва ира я бурак пуш нишон тем аҷоиб роли ки дигарида нишон метем духтаро танада бо чихе меиста хутон биненда ира бинен охи духтарако аллакай харидоро гирифтаистиян хушрувая беҳад борои новинкаш фасонай аминара марҳамат анами хел боло пушако овардагиай барои туйё ина нигоҳ кунен варианти хушру ягон ҷо рафтанда варианти беҳтарин сабукак 800 сомон бо арзон мешава и пешмахка мешава полне духтарако мешава ки ира хича тоқа пушен мешава боло пуш боре пушен хулас беҳад фасон моделаш ина марамат чанд сум я бор дига размеро ҳамаш аста 800 сомон бо арзон мешава духтаро успед кунен биёен тамом нашава шарф дорана шарф бастагия напам марамат биёен ина ёра акция кардагиан диден арзон кардагиан ҷои амина бозори Корвон тарафи пажарка байни 2-3 дарвоза духтарако марамат биёен 126 магазин ряди магазинои шишагӣ анамхе болопушакои фасони Дубай бисёр овардагиай барои туй барои мисол ягон ҷо рафтан ҳар рӯзадаям ҳастай скромный варианто марамат омада аз наздик тамошо карда харидорӣ кунен қай моделшам фасонай духтарако нигоҳ кунен охи борои новинкаи амина ишаишта фасон и расветка дора ина расветкош кати омадай вай размераш чӣ хелай
اینا باری دوبای دخترکو از 52 تا 60 هستی. اینمی همش سنگی خمیلیونی سواروفسکی اوریجینال ای بلسک شجای بوتای افسوس که نوردن اومده است. از نزدیک بیاین یک برک پوشم ببینین دخترو ای هم شرف داره ده یا به شرف نرخ چه خیلی اینا 700 800 سومون 550 سومون شد. اینا مرحمت در حقیقت هم فسون دیدین دخترکو عجایبات خشرو فسون با نرخ دسترس در جای امینه دخترو حتما بیاین. اینمی و یکای خشرو که گرفتنی باشن کو ابایه ها بلو پشوی فسون که هیچ که نداره پیش امینه بیاین برای نو شمادگی هم که فسونای بروش من مرمت بازار کاروان قیش به فسونای 550 سومون دخترو بازار کاروان طرفی پژارکا بین دویم و سوم دروازه 126 مگزین من بهترین وریانت ها با نرخ دسترس در جای امینه یارا بسیار میشوه که خچه توقع پوشی میشوه که بلو پوش بریم پوشین مرحمت اگر نوارده ندیده باشین کو دخترو بنویسین رسموش میپرتوین تو نه تماشا کرده انتخاب کنین. بسیاری платья میپرسن مرحمت انا платья و مانا платья نگاه کنین چه платья خوش رو ورده یمینا بلمندای تازه سنگاشون سنگای اوریجینال اینا مرحمت به حد فسونچه ای چند سمای اینا 250 سومون کردگین دخترکو رزینکا دارم اینا منی کنده نشون تیم بینن چه خوش روی 250 سومونیش دیگه هم رسبت کوش خیلی زیاده دخترو هم مدلش خوش روی اهمیتین ای دیگه مدله ایش دیگه مدله هاز باید نمود تاجیکیشم هست ای بعد وای رزمیرش چه خیلی؟ ای 46 تا 56 رزمیر هستن. این مرمت کسی در کار دخترکو پیش امینه بیاین کرتوی فسون اکت اعلان کردگی بازار کاروان طرفی پژارکا دیم دروازه بین دو سه میشه دخترو 126 مگزین من مگزینی امینه هم علاقه امینه را میدونه مرحمت این برکوی نوش اومدگی اومده تماشا کنین. این عمودش چنده؟ اینا 250 سومون پشتوش کتیم خیلی سنگ چادر خوش رو خلاصه پیش امینه بیاین دخترکوی عزیز بهترین مدلای کرترش مده آورده با عکس اعلان کردگی ارزان کرده. اینا کرتای توی روک امینه نگاه کنین پوشیده چه خوش روی هم قضیه بنده دخترکو مرحمت اینا را مرزان کردگی شرفاشون کتیان مال دوبای مرحمت کسی در کار چندی امینه اینا 900 سومون پیش بودن هازی 550 سومون کردگی نه 900 سومونه 550 سومون شد مرحمت اینا کسی در کار می توانین پیش امینه بیاین تماشا کنین انتخاب کنین خریداری کنین اگر که اومده نتونین رقمو هست نویسین دست افکتون میکنن ایره بینین ای شایش دخشروی شایش دخشروی به حد مدلکای فسان 550 سومون همه ای تویتوش هست قریب رزمیرو تو چنده میشته باشه 50 تا 60 تا 120 کیلوگرم تا 120 کیلوگرم میشود دخترو مرحمت انتخاب کنین در وکک دست افکتون میکنن ایره بینین دخترکو چه خوش روی استودگی تنده همه ده هسته رزمیر همه ده هسته مدل نگاه کنین چه خوش رو رسوید که ای قیگل خوش روی اینه مرمد ای گلچم فسان 550 سومون بهترین نرخ کتی دو دستیان دخترکو مرمد ای بلو پوشک هم داره اینه بلو پوشش هم عکس اعلان کرد
750 сомон буд. И яким сор чай духтаро омада бо айпеши бинен. Иёр ама 550 сомон кадагем ба хотире ки кам мондаги. Диден духтаро дождикои фасон оригиналора 550 сомон кардагай биёен бо бинен оригиналша. Мана. Диден духтаро чӣ хушрӯй. Мулоимаи қаи материалаш марҳамат. тамошобино рақамуш ҳаст дар рӯи экран аминара нависен доставкатон кунанд ё ки биёен бозори Корвон тарафи Пажарка байни 2-ю 3-ю дарвоза 126 магазини Амина ана михел новинкои фасона шумода овардай. Ана духтаро киртои кондитсионердор овардай. Амина нигоҳ кунед чӣ хушрӯчая. И салқиная. Беҳад салқин мегира бешқи афайдулат. Тигрое ки пешашон дидо мешидан ку ин ҳамун намунчаи материали ҳарин мақсуд аст. Аднатонида омадай хушрӯ. Як свед омадагиай. Як свед омадагиай. Фақат дидаш дамода як свед намуна рои кадагиан ҳама размериш ҳастай духтарако. Успед кинед ё 900 сомонан бо арзон мешавад. И ҳафта ҳама светош медра. 900 сомонай бо арзон меша духтаро. Ҳарир мақсуд таза Дубай беҳад моделиш хушрӯвай. Муҳимон ки размерои калонда мешава. Инами Амина ози пӯшидагиай ку айда бо я размери дига калон дора. Марҳамат. Метавонен биёен пеши Амина бозори Корвон тарафи Пажарка байни 2-ю 3-ю дарвоза 126 магазин. Ана ин моделакошам ҳаст. Ино бо размерош дига хелая? Ино аз L то 2XL мешаванд духтарако. Иё шолкои Дубай тозаан. Хитон медонен да ҳама ҷо 900 сомонан 750 бо арзон мешавад духтарако. Ҳама 750 сомонӣ бо арзон меша духтаро. То чанда боша ин размер? Ё ай МК то 2XL мешавад. То 2XL. Ай 46 то 54 мешавад. То 54. Марамад ина кассе дар кораи ҳамаи цветош ҳаст. Биёен пеши Амина аз анамихе моделакои фасони Дубай харидорӣ кунен. Акция рафтаистай духтаро успед кунен. Тамом нашава нигоҳ кунен ҳамаи цветоша овардагиай Амина. Ина манекенда биненда чӣ места? Тамошо мераванд ҳозир вақти бисёр тамошо шудагиай. Иё салқина кан мепӯшен роҳат мепӯшен. Сабук салқин духтаро. Мана варианти беҳтарин. Дар ҳақиқат ҳам модело хушрӯай духтаро. Ина биёен бо тамошо карда бинен. Як бори дигар такрор мекунем тарафи Пажарка бозори Корвон байни 2-ю 3-ю дарвоза 126 магазини Амина духтаро. Духтарако киртаи шамолтиякдор бо оварда кондитсионердор шад нишон додем. И бо вентилятор доштай. Ира бинен чӣ хушрӯ. фасон беҳтарин вариант. Муҳим он ки размерои калон дора духтарако. Марҳамат. 6 расветкаи фасон дора. Ина марҳамат размеро то ҳами чанд килограмм мешида боша? То 90 килора мешава. Марҳамат. Бинен чӣ хушрӯ. Расветкош беҳад фасон. Ина касседа дар кораи метавонен пеши Амина биёен харидорӣ кунен. Нархиш 900 сомонай бо арзон мешава. Платяи фасони Дубай. Ина марҳамат. 1000 чанд сома киртаи. Ина дар ҳақиқат ҳам модели новинкаи хушрӯай духтарако. ҷои Амина бозори Корвон тарафи Пажарка. Марҳамат. Байни 2-ю 3-ю дарвоза 126 магазини Амина духтарако нигоҳ кунед. Инамҷа чизе мебинен ку ина киртои новинка овардай 250 сомон. Ина хе киртои фасони Дубай овардай. Анаи киртоша бо акция эълон кардагиай. Киртои бархатча. Хулоса тамоми намуди болопӯш киртаи Дубай дар кор боша. Пеши Амина биёен.